جای به جای آب میرود لایش کردیم لایش کردیم جای به جای آب میرود لایش کردیم لایش کردیم دادرم زن میگیرد مالش کردیم مالش کردیم دادرم زن میگیرد مالش کردیم مالش کردیم. آفرین. کیفیت ها چه خیر؟ جوراما که با گم رفته به پیش ارچه تماشا کردیم، یارمارکا رفتیم. ما امروز جدا خرسند هستیم و همین لحظه من هر یکی سمرقندیان رو تبریک و مبارک باد می‌نمایم و هر یکی سمرقندیان با عائله‌شان نیکی آسایشتگی می‌طلبم. شب سال نو 2016 سال در پیشواز می‌گیریم. ما جوان‌ها خیلی خرسند هستیم. مملکت ما آسایشته، آسمان‌ها مصفا، دنیا هم تنج باشد. ассалому алайкум тамошобинони азиз бинандагони муҳтарам, барномаи навбатии адабӣ мусиқӣ маданӣ маърифии шоми самарқандро оғоз менамоем. мана тавре шумо мебинед мо дар назди арчаи сарсабзу хурраме ки зиёда аз 30 метр баландӣ дорад истодаем. мана имрӯз нигоҳ накарда ба он ки соли нав аст, ҳаво сард аст, мардум якҷоя бо аҳли оила бо наздикони худ баромаданд то ки соли навро пешвоз гиранд. бигзор ана ҳамин гуна кайфияти хубу аълои идона ва соли навӣ ҳамеша ҳамроҳатон бошаду шумоёнро тарк насозад. мо дар ҳамин лаҳзаҳо хостем ки каме ҳам бошад аз мардум дар бораи кайфияташон пурсон шавем ки соли навро онҳо чӣ гуна пешвоз мегиранд. кайфияти мо хело аъло гуҷӯбе ки тинчӣ бошад, ҳаминча ки байрам ҳам аъло дараҷаба мегузарад. соли нав кади ҳама самарқандиёна аз таби дил табрику таҳният мекунам. соли нав муборак бошад. ما امروز شاهزادم بروندیم شب سالی نو بچه کتا چیزو خریده گشتیم ما خرسند مملکت ما تنجی آسایشتگی همه خمخه شود بگردیم این سال نوی همه سال نو تبریک میکنیم همه. бинандагони муҳтарам, мана имрӯз охирин рӯзи соли 2015 мебошад ва соли нави 2016 ҳам омад. мо имрӯз меҳмони яке аз маҳаллаҳои қадимтарини шаҳри Самарқанд дар гузашта Мирзо Улуғбек дар имрӯз шӯҳрат мебошем. мана имрӯз яке аз хонадонҳои беҳтарини ана ҳамин гузар маҳалла, аҳли маҳалла, пешқадамон, иштирокчиёни ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, хонандагони муассисаи таълими миёнаи умумӣ рақами 33-ими шаҳри Самарқанд ҷамъ омаданд ва бо шоду хуррамӣ соли навро пешвоз мегиранд. инак биёед мо чанд лаҳзаҳо дар ҳамин ҷо таваққуф намоем ва чӣ гуна соли навро пешвоз гирифтани ана ҳамин гузарро ба диққати шумо ҳавола намоем. bog'laring bon gullarasan, tog'laringdan suvlar oqar, tangrim suyib bergan husning buncha go'zal, shu chamaning bunchasiman, ishilganing ertasiman, yurtim iqboling maqtagan, jajigina ergasiman, yurtim iqboling maqtagan, jajigina ergasiman. Guleza ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Guleza ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, yaxshini bil. 2015 yilni hurmatli prezidentimiz qariyalarni e'zozlash yili deb e'lon qilgan edilar. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Chunki bu yilda viloyat bo'yicha ham, shahar bo'yicha ham qariyalarni yo'qlab borishlik, mana Qurbon hayitlarida, Ramazon hayitlarida, Navro'z bayramlarida sumalaklarni pishirib, xonadonlarga kirib, qo'ldan kelgancha shularni yo'qlab, mana shu qariyalarni ko'nglini olishga erishdik, oz bo'lsa-da. Mana bu yilga yana qo'shimcha qilib 2016 yilni hurmatli prezidentimiz ona va bola yili, sog'lom ona va bola yili deb e'lon qilganlar, bu ikkalovi bir-biriga bog'liqlikni olib keladi. Beadad, behisob men ayollar nomidan, hoji onalar nomidan ta'zim qilib rahmat aytaman. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत
हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो Но bu yil juda ham yaxshi o'tdi. Ko'p imkoniyat berdilar. 90dan oshgan odamlarga qancha yordam berishdi. Prezidentimizga katta rahmat. Shunday tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik mamlakatimizda. Shunga ham katta rahmat. بیایید ای دوستانم به گرد ارچم رقصیم نیت‌های دل خود را به هم دیگر زیجان بخشیم مبارک سال نو یاران مبارک بخت نو یاران مبارک روز نو یاران شما را از دل و از جان Bizni mahallamizda 1350 tadan ortiq fuqarolar bo'lib 17-20 tadan 20 millatdan ortiq fuqarolarimiz yashaydi. Mahallamizdan ikkita Zulfiya xonim qizlari sport yo'nalishi bo'yicha bir nechta O'zbekiston chempioni, respublika bo'yicha tashqi respublikaga chiqqan sportchilarimiz ham mavjud. Yangi yilimiz barakotli bo'lsin-da, bundan keyin oldimizda qo'ygan maqsadlarimizga erishib, mahallalarni mustahkamlashga o'z hissamizni qo'shishimizga tilakdoshman. Я хочу сказать, чтобы войны не было никогда, чтобы наши люди, не только Самарканд, но всего мира не видели этой войны. Это страшная вещь, которую я испытал. И поздравления ваши на Новый год. А на новое поздравление желаю, чтобы все были здоровы, живы и были веселыми, всегда смеялись, улыбались. Наш Самарканд особенно хороший. Я его ни с кем не сравню. дар ин маҳалла намояндагони зиёда аз 20 миллатҳои гуногуни Самарқанд аҳлона умр ба сар мебаранд ва байни онҳо чунин оилаҳое ҳастанд ки бо дӯзандагӣ машғул ҳастанд. дар тарафи чапи ман Машҳура Норбоева нишастанд, инкас соҳиби 2 нафар фарзанд ҳастанд, бо бофандагӣ шуғл доранд. дар тарафи рости ман бошад Шаҳзода Ялабоева нишастанд, инкас дар бахши сеюми коллеҷи саноати сабук ва иқтисодиёти Самарқанд таҳсил доранд ва тавре мебинед мана ба духтани ана ҳамин гуна чизҳо шуғл меварзанд. 3 yildan beri tikish qilaman. Qizlarimiz bir narsani o'rganib foyda keltirsa, foydasi bor. Qish juda ham ajoyib, hayrat bilan boqaman. Chana uchib, qarlarda qish zavqini totaman. Oppoq tiniq, oppoq qor o'ynab tushar osmondan, qor qo'ynida o'ynoqlar yurar yoshlar shodqanda. Bayramiga qor boboni kutamiz, qo'p orqalab kelsaga zavqqa to'lib ketamiz. Biyo jonam, biyo, biyo, ay behtari. тантанаҳои соли навӣ. гузари боғи майдон яке аз гузарҳои қадимтарини шаҳри Самарқанд мебошад. нигоҳ накарда ба хунуки ба сардии обу ҳаво имрӯз тамоми аҳли гузар баромада соли навро бо хушиву хурсандӣ пешвоз мегиранд. бубинед чӣ гуна шукӯҳи хуб, шукӯҳи идона дорад соли нав. аз соли нав ҳар яке аз истиқоматкунандагони ин маҳалла як муждаи нав, пайғоми навро мунтазиранд. инак бо мо бошед, барномаҳои мо давом дорад. мо дар ин якчанд лаҳзаҳо кӯшиш мекунем ки дар бораи рафти ҳаёти ана ҳамин маҳалла ва дар бораи дар оянда чӣ гуна нақшаҳо доранд бо аҳли маҳалла ҳамсӯҳбат шуда барномаамонро аз ҳамин ҷо ба диққати шумо ҳавола кунем. соли нав ба ҳама муборак бошад. тамошобинони азиз, барномаҳои солинавии мо давом дорад. яке аз ҷузъиётҳои асосии солинав албатта ин оро додани дастурхони солинавӣ мебошад. ҳамин ҳафтаи солинав ки наздик шуда омад,
ҳар яке аз оила кӯшиш мекунад ки як дастурхони зебои идонаро ташкил кунад. Мана дар паҳлӯи ман талаба ва толибагони муассисаи таълими миёнаи умумии рақами 60-ми ана ҳамин мавзеъ истоданд. Меҳрангез Яҳёева, Меҳрубон Рафиқова, Ситора Рабиқулова, Муяссар Тоҷиқулова, Дилноза Шарофова, Маҳлиё Каримова ва дар паҳлӯи ман Сабина Давронова истоданд. Ана ин духтаракон яке аз духтаракони оростаи хонадон оила мебошанд ва таври шумо дида истодаед на фақат барои аҳли оила, махсус барои барномаи мо ана ҳамин гуна хӯришҳои бисёр ҳам бо лаззатро тайёр карда омаданд. Табиновой монда набошед. Шумо имрӯз чӣ гуна салатҳоро, хӯришҳоро тайёр кардед? Мани салатамон номаш смак, имбамон гӯшт, сир бо ва каути меандозем, майонезки аралаш мекунем. Ман ина соли навба ҳама ба табрик карда анами салата карда омдам. Ин чӣ хел салат будааст? Ина номаш алвие. Инда гӯшт меандозем, тухм, сир, каути, майонезки аралаш карда меандозем. Ва дар инҷо чӣ гуна боз хӯришҳо истодааст? Инҷа ба бичак мана самбуса истодааст. Ман мехоҳам ки ҳамаи дастархонаш махем пур, хушрӯ, мӯл чизо кард, оротият хушрӯ бошад. Ман соли нава дастархонашба барак тайёр карда омадам. Баракка ошхамидаша мегирем, қимаша тайёр карда, данаша меанзем, мебандем, нишонда мегирем, пиёздоқаша тайёр карда, болоша пиёздоқаша молдан, чакаки зеринки хушра мекунем. Инам соли нава дастархонашба як таоми болаззат. Ман мехоҳам ки ҳама духтароям соли нава дастархонаша ҳамхел хушра карда, болаззат таомакади пур кунад. Дар ҷониби дигар бошад духтаракон бо бофандагӣ шуғл доранд. Мана дар паҳлӯи ман Шоҳина Неъматова, Мадина Муҳибова, Нигна Акбарова нишастаанд. 10 солагиам буза бофтанба қизиқӣ мекунам. Ахондан холи вақтанба бофтан ки шуғулланӣ мекунам. Мана чимо чиҳо бофта метонед? Мана инҷо шапкачош, перчатки, шарф бофтаги ман. ин безрукавка, ин шарфи калон секунҷа шарф. Ман мехоҳам ки духтаромам хин бофанда шавад. Инҳо хонадонашон ба бахт омад биёрад. بیا خوش دلنشین جوشی بهاران در سمرقند است گلندام و سمنبو لاله رویان در سمرقند است شکرلب ماه پیکر خوشنگاهان در سمرقند است ادا و فهم و سخنسنجی رسایان در سمرقند است اگر غمگین شوی رو باغ میدان را تماشا کن اگر دلگیر شوی رو شاه مردان را تماشا کن جوازی کاغذ و پایی رسد تا خوجه چوپان را تماشا کن تماشاگاه عالم خوجه چوپان در سمرقند است کنار آب رحمت باغ میدان در سمرقند است میانه چلستون و آب رحمت نیست در عالم نمی یابد هیچ کس از هر ولایت این سعادت هم دلا سنجیده شد حرفن بزرگان در سمرقند است خوشندام و پریره نازنینان در سمرقند است اهل سمرقند باستانی 2016 سال را پیشواز گرفته ایستاده ایم. اهل محله باغ میدان ما بسیار مهمان دوست بسیار مهنت دوست هستند. با تشبث رئیس محله و زن دختران فعال اهل محله فعال های محله من راههای باغ میدان را اسفالت کردند. بسیار من باغ‌های را تشکیل کردند. آبادانی بسیار فعال اشتراک کردند. جمعی اهل ازبکستان را با روزی من همین خیلی سال نو تبریک و تهنیت نموده شکرانه ها گوییم که وطن ما تنج، وطن ما آزاد، وطن ما امان. هم ما شکرانه کرده سال 2016 را پیشواز گرفته تبریک و تهنیت می نمایم. سال آینده چقدر که ما میدانیم سال همدونه سال میمون است. خصوصیت این سال همه خیلی میگویند که میمون برای رزق شده دائما در حرکت چقان برای یافتن میوه و سبزیجات ها حرکت میکند. اگر ما هم همین خیل کرده هر یک شخص هم حرکت کند، هر یک شخص هم کار کند، مهنت کند،
رزق روزش نقص میگذارد در سال آینده. برای همین سال برای با همه بخت بیارد، سلامتی بیارد، دائما متحدی شود و تنجی امانه. از نام اهل باغ میدان بتون سمرقندیان رو تبریک میکنم، تهنیت میگویم، سا باشیم، سلامت باشیم. тамошобинони азиз, барномаҳои мо давом дорад. ҳар яке аз мардҳои фозил, ҳар яке аз ҳамин бибизанҳои оростае ки дар ҳамин давра нишастаанд, намояндагони оилаҳои обрӯманди Самарқанд мебошанд. Фарзандон, набера ва эвараҳои ҳар яке аз ана ҳамин занҳои ороста, мардҳои обрӯманд дар пешрафти ҳаёти ҷомеа саҳмгузор шуда омада дар мактабҳо бо баҳои хубу аъло мехонанд. Ҳамеша кӯшиш мекунанд ки дар пеши ҷамъият бошанд. Яке аз чунин фаъол занҳо мана дар паҳлӯи ман нишастаанд, Анзурат биби Иноятова мебошанд. Он кас солҳои зиёд дар боғчаи бачагонаи ҳамин мавзеъ ки рақами 13 ва имрӯз 16 ро дошт мудира буданд, насли зиёди фарзандонро тарбият карданд ва танҳо як ду мисоли хурдакак оварда метавонам. набераҳои азизашон Шаҳбозҷон ва Ҷаҳонгирҷон Фахриевҳо яке агар дар омӯхтани асарҳои президент дар озмунҳо олимпиадаҳо ҷои аввалро гирифта бошад, дигара Ҷаҳонгир дар олимпиада аз фани химия иштирок карда, ҳатто дар Озарбойҷон рафта шарафи маҳаллаи Боғи майдон, шарафи Самарқандро ҳимоя кардааст. ин ҳам муваффақияти ана ҳамин гузари обрӯманди Самарқанд мебошад. 2015 сола президентамо соли пирҳои эъзошлаш гуфтагӣ. ҳамин барои пирҳои моҳон аз 100 гузаштаго то 100 сола як чанд бор хизматҳои нақс кардан, пенсияшон тақазабро гузарондан, пенсияшонро зиёд кардан, санаторова бепул рафта дам гифта омадан. ҳамеш бо шарафи O'zbekistona тинҷиш, осоиштагиш ин корҳо шуда гузаштааст. мана O'zbekiston ба ҳама вақт тинҷӣ барқарор шавад, ҳама вақт доимо президентамо амон бошанд, халқи моҳонам ҳама вақт сох саломат шуда гарданд. البته با ما معلوم است که سال 2016 از طرف رئیس جمهوری ازبکستان سال مادر و کودک سالم اعلام گردیده شد و البته در این سال نو نیت میکنیم که فرزندان سالم، مادران سالم همیشه سالم و سلامت باشند، سربلند باشند و البته در این لحظه‌های بسیار هم پرهیجان نیت میکنیم که سال نو 2016 هم به خانواده هر یک ما و شما وقت اقبال، بردباری، کامیابی، روزگاری تنج آباد آورد گیان نیت میکنیم. бинандагони муҳтарам, мана соли нав омад. ҳар як инсон бо ниятҳои некхони неъмат меорояд ва ҳамчунон дар ин гузар ҳам мана дар паҳлӯи ман ошпазони ҷавон истодаанд. инҳо Асадҷон Бобоқулов ва Шаҳзод Ҷамшедовҳо мебошанд. онҳо яке аз шогирдони беҳтарини Абдуманон Нусратов ҳастанд. Абдуманонро шумо медонед ки дар бисёр озмунҳо иштирок карда байни ошпазон ҷойҳои аввалро ишғол карда омада шарафи на фақат Боғи майдон балки Самарқандро дар бисёр озмун аз назаргузарониҳо ҳимоя карда меоянд. 3 سال بازه آشپزی میکنم. من امروز آشپزی تیار کردیم. در سال نو میخواهم که دسترخوان همه با آشپزی باشد. همه شمایان اهل سمرقند را با سال نو تبریک میکنیم و میگوییم مرحمت کنید با آشپزی باغ میدانی. سرمایه عمر آدمی یک نفس است. این یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفس گر نفس بنشینی مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
ما میخواهیم که مثل امشب هر یکی از شمایان یک جای با اهل عائله سال نو را با مژده های نو، با خبرهای نو، با خوشبختی ها پیشواز گیرید. از همه مهمش ما میخواهیم که مثل حاضره مملکت ما تنج باشد، آسمان ما صاف و بی‌غبار باشد، زیرا میگویند که در مملکتی که تنج و امنیت حکم فرما است در آنجا عید و تدبیرها میزیبند. سال نوتان مبارک باشد. بگذار این سال نوی آمده و خانواده هر یکی از ما و شما بخت، سعادت، اقبال نیک، کامیابی، ظفر و مژده های نو بیارد. در همین جا برنامه نوبتی ادبی موسیقی سال نوی شامی سمرقند به پایان رسید.